बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफ़हीमुल इस्तिलाहात, इस्तिलाहात का फ़हम। इस सबक में जो इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं उनके मानी और उनका मफ़हूम कुछ इस तरह से है। पहला लफ्ज़ है विस्कोसिटी, लज़ौजत, चिपचिपाहट, चिपचिपापन। और दूसरा लफ्ज़ है स्प्लैश, छींटे उड़ाना, झाग उड़ाना। तीसरा लफ्ज़ है लेयर्स, तहें या परतें। चौथा है कोएफिशिएंट, शरह, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, लज़ौजत की या चिपचिपाहट की शरह या और भी चीज़ों की शरह जहाँ मुराद होती है वहाँ लफ्ज़ कोएफिशिएंट इस्तेमाल होता है। और पांचवा है रिटार्डिंग फोर्स, रुकावटी क़ुव्वत, मसदूदी क़ुव्वत, रोकने वाली क़ुव्वत। और इससे अगला है एक्सपीरियंस, महसूस करना। एक्सपीरियंस जब बतौर नाउन या बतौर इसम इस्तेमाल होता है उसका मतलब तजुर्बा होता है, और एक्सपीरियंस जब बतौर वर्ब इस्तेमाल होता है, बतौर फ़ेल इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब महसूस करना। कोई चीज़ अपने ऊपर कुव्वत लगती हुई महसूस करता है तो उसके लिए लफ्ज़ एक्सपीरियंस इस्तेमाल करते हैं। और इससे अगला है ड्रैग फोर्स, घसीटू क़ुव्वत, घिसटने की क़ुव्वत, वो क़ुव्वत जिसके साथ कोई चीज़ घसीटी जाती है। और आखिरी है फ्लूइड, सयाल, माया या गैस, यानी जो चीज़ बह जाए, एवरीथिंग विच कैन फ्लो, जो चीज़ बह सके वो अंग्रेज़ी में फ्लूइड और उर्दू में सयाल कहलाती है। माया और सयाल में माया और गैसें दोनों शामिल हैं। गैस भी बहती है, हवा भी चलती है और माया भी बहती है, तो ये दोनों चीज़ें सयाल में शामिल हैं। यहाँ एक लफ्ज़ है टर्ब्यूलेंट फ्लो, मुतलातम बहाव या गर्दाबी बहाव। मुतलातम, तलातुम खेज़, ऐसा बहाव जिसमें तलातुम हो, जिसमें हलचल हो, जिसमें तूफ़ानी अंदाज हो। तूफ़ानी अंदाज का बहाव, हलचल के अंदाज का बहाव मुतलातम बहाव कहलाता है। गर्दाबी बहाव भी कहते हैं। गर्दाब पंजाबी च डूम, पंजाबी च आपां जिन्हों घुम्मण घेरी कह दिंदे हैं। पानी जिहदे एक घुम्मण घेरी दे विच एक दरमियानी मकाम दे इर्द गिर्द पानी घूमदा रहिंदा है, उहनूं आपां कह दिंदे हैं घुम्मण घेरी। घुम्मण घेरी दे विच बेड़ी रह गए दूर किनारे। तो मुतलातम बहाव, टर्ब्यूलेंट फ्लो। एक शेर भी है कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। जिनका अल्लाह पर मुकम्मल यकीन हो वो तूफ़ानी मौजों से, ऐसी मौजें जिनमें हलचल होती है, उससे वो नहीं घबराया करते। तो मुतलातम बहाव या टर्बुलेंट फ़्लो, आसान फहम अल्फाज में इसकी तारीफ़ ये है इस बहाव की, किसी सयाल शय का बहाव जिसमें रफ्तार या दबाव कहीं भी यकसानियत का हामिल ना हो, ना रफ्तार यकसा हो ना लहरों का दबाव यकसा हो, तो वो बहाव जो है वो मुतलातम बहाव या टर्बुलेंट फ़्लो कहलाता है। और वो तलातुम खेज़ बहाव, और उसके अंदर हलचल होती है, कभी मौज बुलंद होती है, कभी मौज कम बुलंद होती है। इस अंदाज का बहाव जो है वो मुतलातम बहाव और अंग्रेज़ी में टर्बुलेंट फ़्लो कहलाता है। मसलन पंखे के परों के गिर्द हवा का दबाव कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। मसलन हवा चल रही और पंखा चल रहा हो तो कभी जो है वो पंखे की आवाज़ बहुत तेज़ से आनी शुरू हो जाती है, ज़ोरदार आनी शुरू हो जाती है, और कभी आहिस्ता हो जाती है। तो इस तरह का जो बहाव है तो इस अंदाज का वो मुतलातम बहाव कहलाता है, चाहे वो हवा का हो, चाहे वो पानी का हो या किसी माया का हो। विस्कोसिटी, लज़ौजियत या चिपचिपाहट, चिपचिपापन, इसकी बाकायदा तारीफ है। मैयर ऑफ ए रेजिस्टेंस, मैयर पैमाइश, ऑफ ए रेजिस्टेंस मुज़ाहमत की, ऑफ ए फ्लूइड सयाल की मुज़ाहमत की पैमाइश, इन इट्स फ्लो इसके अपने बहाव में, सयाल के बहाव में हायल मुज़ाहमत की पैमाइश लज़ौजियत या चिपचिपाहट कहलाती है, इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी। एग्जाम्पल्स, रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुशाहदे में ये बात हर एक के आती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें चिपचिपाहट, गाढ़ापन, पंजाबी संगड़ापन ज़्यादा होता है और कुछ चीज़ों में कम होता है। और आपने देखा होगा कि जिन चीज़ों में चिपचिपाहट कम होती है, कम गाढ़ी होती हैं, उनको जब उंडेला जाता है तो वो छींटे उड़ाते हैं और उनमें झाग भी बनती है। और ऐसी चीज़ें
जिनमें चिपचिपाहट विस्कोसिटी यानी और या गाढ़ापन ज़्यादा होता है, उनको जब उंडेला जाता है एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तो वो छींटे नहीं उड़ाते और उनमें झाग नहीं बनती। तो ये फ़र्क है दोनों किस्म के मायात में। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिए। मिल्क एंड वाटर हैज़ लेस विस्कोसिटी, दूध और पानी में कम चिपचिपाहट कम गाढ़ापन होता है। लिक्विड्स विद हायर विस्कोसिटी, ऐसे मायात जिनमें चिपचिपाहट ज़्यादा होती है, विल नॉट मेक सच अ स्प्लैश, वो इस तरह की झाग और इस तरह की छींटे नहीं बनाते, छींटे नहीं उड़ाते। ये हमारा भी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मुशाहिदा है कि जैसे ये है, ये दूध में इस तरह के या किसी चीज़ में साबुन मिला हुआ हो तो वो हल्के मायात वो इस तरह के छींटे भी उड़ाते हैं और इस तरह की झाग भी बनाते हैं। व्हेन पोर्ड एट द सेम स्पीड, जब दोनों को एक ही वेलोसिटी के साथ जब उंडेला जाता है तो दोनों जो है वो एक छींटे बनाते हैं, छींटे उड़ाते हैं, झाग बनाते हैं, और दूसरी किस्म के मायात छींटे नहीं उड़ाते, झाग नहीं बनाते, जिनमें विस्कोसिटी या चिपचिपाहट ज़्यादा होती है। चलें जी, आज हम आपको शहद खिलाते हैं। और तो चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं, चलें पापों के ऊपर डालकर ही खा लें आप। तो आप पढ़िएगा, हनी इज़ मोर विस्कस दैन वाटर, शहद है पानी की निस्बत ज़्यादा गाढ़ा होता है, ज़्यादा चिपचिपाहट वाला होता है। हम कह सकते हैं कि शहद में विस्कोसिटी चिपचिपाहट गाढ़ेपन की खसूसियत पानी की निस्बत ज़्यादा होती है। Stokes law. The frictional effect between different layers of flowing fluid is described in terms of viscosity. Frictional effect रगड़ का असर between different layers मुख्तलिफ तहों के दरमियान of flowing fluid बहते हुए सयाल की मुख्तलिफ तहों के दरमियान जो रगड़ के असरात हैं इज़ डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी, उनको चिपचिपाहट की इस्तिलाह में वजाहत की जा सकती है। चिपचिपाहट के ज़रिए उनकी वजाहत की जा सकती है, यानी बहते हुए सयाल की जो मुख्तलिफ तहें हैं उनके दरमियान जो रगड़ के असरात हैं उनकी वजाहत चिपचिपाहट की विस्कोसिटी की इस्तिलाह में की जा सकती है। किस तरह से? विस्कोसिटी मेजर्स दैट, विस्कोसिटी पैमाइश करती है, चिपचिपाहट गाढ़ापन पैमाइश करता है किस चीज़ की? दैट हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, कि कितनी क़ुव्वत दरकार है टू स्लाइड वन लेयर ऑफ लिक्विड, माए की एक जो तय है उसको फिसलने के लिए ओवर अनदर, दूसरी के ऊपर। यानी जो चिपचिपाहट पैमाइश करती है किस चीज़ की? दैट हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, कि कितनी क़ुव्वत दरकार है टू स्लाइड वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर अनदर, के माया की एक तह पर दूसरी तह को फिसलने के लिए कितनी क़ुव्वत चाहिए, ये हमें चिपचिपाहट पैमाइश करके बताती है। तो सब्सटेंसेस दैट डू नॉट फ्लो ईजीली, ऐसी अशिया जो आसानी से नहीं बह सकती, हैव लार्ज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उनमें चिपचिपाहट की शरह ज़्यादा होती है, चिपचिपेपन की गाढ़ेपन की शरह उन चीज़ों में ज़्यादा होती है जो आसानी से नहीं बह सकती। फॉर एग्जांपल थिक तार जैसे लुक है सड़कों के ऊपर डाली जाती है सड़क बनाते वक्त, एंड हनी और शहद वगैरह इसकी मिसालें हैं। इनमें चिपचिपाहट की शरह या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर, ये जो शरह चिपचिपाहट है इसको यूनानी हर्फ ईटा से जाहिर किया जाता है। ग्रीक लेटर ईटा से जाहिर किया जाता है। सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो ईजीली, ऐसी अशिया जो आसानी से बह जाती हैं, हैव स्मॉल कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उनमें शरह चिपचिपाहट कम होती है, गाढ़ेपन की शरह कम होती है। एक्सप्लेनेशन, वजाहत। लिक्विड्स एंड गैसेज आल्सो हैव सम विस्कोसिटी, मायात और गैसें भी कुछ चिपचिपाहट रखती हैं। एंड अ फोर्स इज रिक्वायर्ड, और कुछ कुव्वत की ज़रूरत होती है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड थ्रू देम, अगर किसी जिस्म को उनमें से घसीटा जाए, यानी हवा में से, गैस में से या फिर किसी माया में से किसी जिस्म को माया के अंदर रखकर उसको घसीटा जाए तो कुछ कुव्वत दरकार होती है उनको घसीटने के लिए। इवन अ स्मॉल विस्कोसिटी ऑफ एयर,
حتیٰ کہ ہوا کی بہت کم چپچپاہٹ causes a large retarding force on a car کار پر بہت زیادہ رکاوٹی قوت ڈالتی ہے as it travels at high speed جب کار تیز رفتاری سے حرکت کرتی ہے. حتیٰ کہ جو ہوا کی بہت کم جو چپچپاہٹ کی قوت ہے وہ ایک بہت بڑی رکاوٹی قوت پیدا کر دیتی ہے کار کے لیے اگر کار کو بہت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ حرکت دی جائے. If you bring your hand out of window of the fast moving car اگر تیز رفتاری سے حرکت کرتی ہوئی کار کی کھڑکی سے اپنا ہاتھ آپ باہر نکالیں you can easily feel the air force on your hand آپ آسانی سے ہوا کی قوت کو اپنے ہاتھ پر محسوس کر سکتے ہیں. ڈریگ فورس گھسیٹو قوت گھسٹنے کی قوت. An object moving through a fluid کوئی جسم جو سیال میں سے حرکت کرتا ہے can experience a retarding force اپنے اوپر رکاوٹی قوت لگتے ہوئے محسوس کرتا ہے. کوئی بھی جسم جو سیال چیز میں سے حرکت کرتا ہے وہ اپنے اوپر ایک رکاوٹی قوت لگتے ہوئے محسوس کرتا ہے which is called the drag force جسے گھسیٹو قوت گھسٹنے کی قوت کہتے ہیں. The drag force increases یہ گھسیٹو قوت بڑھتی ہے as the speed of object increases جو ہی جسم کی رفتار بڑھتی ہے جتنی جسم کی رفتار ہوگی اسی کے لحاظ سے گھسیٹو قوت پیدا ہوگی اس جسم میں جو کسی سیال میں سے حرکت کر رہا ہو. ڈریگ فورس آن اے سفیر گھسیٹو قوت ایک کرے کے اوپر فٹ بال نما چیز کے اوپر کتنی گھسیٹو قوت لگتی ہے. میں پڑھتا ہوں. کنسیڈر اے ڈریگ فورس F آن اے سفیر آف ریڈیس R ہم لیتے ہیں گھسیٹو قوت ایک کرے کے اوپر یہ قوت F ہے اور وہ کرہ جس کا رداس R ہے. موونگ سلولی ود اسپیڈ V آہستہ سے حرکت کر رہا ہے V رفتار کے ساتھ تھرو اے فلوئڈ آف وسکوسٹی ایٹا ایک سیال میں سے جس کی چپچپاہٹ ایٹا ہے. ہم ایک فٹ بال لیتے ہیں ایک کرہ لیتے ہیں جس کا رداس R ہے وہ V ویلاسٹی کے ساتھ کسی سیال میں سے حرکت کر رہا ہے ایسا سیال جس کی چپچپاہٹ ایٹا ہے. دا ڈریگ فورس آن دا سفیر اس سفیر پر اس کرے پر کتنی گھسٹنے کی قوت لگے گی یعنی اس کرے پر جو رکاوٹی قوت ہے کتنی لگے گی is given by the Stokes law اور اس کو سٹوک کے قانون سے ظاہر کیا گیا ہے لکھا جاتا ہے. F برابر 6 پائی ایٹا آر وی مساوات نمبر 1 ہے. یہ F گھسیٹو قوت ہے پائی جو ہے اس میں 22/7 ہے یہ ایک مستقل ہے اور ایٹا چپچپاہٹ ہے آر جو ہے وہ رداس ہے اس کرے کا ریڈیس اور وی جو ہے وہ رفتار ہے ویلاسٹی ہے. تو F برابر 6 پائی ایٹا آر وی اس کا مطلب یہ ہے کہ گھسٹنے کی قوت اتنی ہی زیادہ ہوگی جتنی کہ جس واسطے میں سے جس سیال میں سے چیز گزر رہی ہے اس کی چپچپاہٹ زیادہ ہوگی. واسطے کی چپچپاہٹ جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی اس جسم پر گھسیٹو قوت زیادہ لگے گی اور آر سفیر کا کرے کا رداس جتنا زیادہ ہوگا یعنی کرہ جتنا بڑا ہوگا اتنی ہی اس پر گھسیٹو قوت زیادہ لگے گی جب وہ کسی سیال میں سے حرکت کرے گا اور وی اور جتنی اس کرے کی جو چیز گزر رہی ہے سیال میں سے اس کی جتنی رفتار زیادہ ہوگی اتنی ہی اس پر گھسیٹو قوت زیادہ لگے گی. تو F جو ہے گھسیٹو قوت جو ہے وہ راست متناسب ہے ایٹا کے آر کے وی کے یعنی چپچپاہٹ کے کرے کے رداس کے اور کرے کی رفتار کے. ٹرمینل ویلاسٹی ٹرمینل کا مطلب اختتامی ختم کرنے والی یعنی اوپر سے نیچے جب کوئی قطرہ یا کوئی جسم نیچے آ رہا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہر سیکنڈ کے بعد اس کی ویلاسٹی میں 9.8 میٹر فی سیکنڈ کا اضافہ ہوتا ہے جب اوپر سے نیچے آتا ہے کشش ثقل کے تحت. تو ایک خاص مقام پر اگر حالات ایسے ہوں کوئی نیچے سے اوپر رکاوٹی قوت لگنی شروع ہو جائے تو وہ رفتار ہر سیکنڈ میں 9.8 میٹر فی سیکنڈ کا جو اضافہ ہوتا ہے وہ ختم ہو کر جسم یکساں رفتار سے نیچے آنا شروع ہو جائے تو وہ جو یکساں رفتار ہوگی وہ ٹرمینل ویلاسٹی اختتامی ویلاسٹی کہلائے گی کیونکہ اوپر والے جو
ویلاسٹی کا نظام ہے، جو ویلاسٹی سے اسے ختم کر دیا ہے اس نے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ سمجھیے۔ کنسیڈر اے فاگ ڈراپلیٹ، ہم ایک دھند کا قطرہ، شبنم کا، تریل کا قطرہ لیتے ہیں، فالنگ ورٹیکلی ڈاؤن ورڈ، جو کہ عموداً اوپر سے نیچے آ رہا ہے۔ دا ایئر ڈریگ آن دا واٹر ڈراپلیٹ انکریزز ود اسپیڈ، ہوا کی جو رکاوٹی قوت ہے، جو گھسیٹو قوت ہے پانی کے قطرے پر جو لگتی ہے، انکریزز ود اسپیڈ، وہ رفتار کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے۔ جتنا قطرہ تیزی سے نیچے آئے گا اتنی ہی اس پر ہوا کی گھسیٹو قوت جو اوپر کی طرف ہے وہ زیادہ لگے گی۔ دا ڈراپلیٹ ایکسلریٹ ریپڈلی، جو قطرہ ہے وہ تیزی سے نیچے آئے گا، حرکت کرے گا۔ انڈر دا ایکشن آف گریوٹی، کشش ثقل کے تحت، زمین کی کشش کے تحت تیزی سے نیچے کی طرف آئے گا۔ دا اپورڈ ڈریگ فورس آن اٹ انکریزز، اور جو ہی وہ قطرہ تیزی سے نیچے آئے گا اس پر اوپر کی طرف لگنے والی گھسیٹو قوت بھی بڑھے گی۔ ایز دا اسپیڈ آف ڈراپلیٹ انکریزز، جو ہی قطرے کی رفتار بڑھتی جائے گی، قطرے کی رفتار جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے جو ہی بڑھتی رہے گی اس پر گھسیٹو قوت اوپر کی طرف ہوا کی وہ زیادہ لگتی رہے گی۔ دا نیٹ فورس آن دا ڈراپلیٹ، قطرے پر جو میزانی قوت ہے، جو بقایا قوت ہے، وہ کتنی ہوگی؟ نیٹ فورس، میزانی قوت برابر ویٹ منفی ڈریگ فورس، وزن میں سے جو گھسیٹو قوت ہے، وزن چونکہ قطرے پر نیچے کی طرف لگ رہا ہے اور جو گھسیٹو قوت ہے ہوا کی وہ اوپر کی طرف لگ رہی ہے اور قطرہ نیچے کی طرف آ رہا ہے، ظاہر ہے جو بقایا قوت، میزانی قوت ہے وہ بچے گی، وزن میں سے اس گھسیٹو قوت کو منفی کر دیں گے، تو ویٹ مائنس ڈریگ فورس۔ ایکسپلینیشن، وضاحت ہے۔ ایز دا اسپیڈ آف دی ڈراپلیٹ انکریزز، جو ہی قطرے کی رفتار بڑھے گی، دا ڈریگ فورس ایونچولی اپروچز دا ویٹ اینڈ میگنیچیوڈ، جو گھسیٹو قوت ہے وہ بالآخر وزن کی مقدار کے برابر ہو جائے گی۔ قطرہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے ہوا میں سے گھسٹ کر، اور جو ہی رفتار ایک خاص حد تک پہنچ جائے گی قطرے کی، جو گھسیٹو قوت ہے نیچے سے اوپر جو لگتی ہے وہ وزن کے برابر ہو جائے گی۔ فائنلی when the magnitude of the drag force becomes equal to the weight، جب جو گھسیٹو قوت ہے وہ قطرے کے وزن کے برابر ہو جائے گی، the net force acting on the droplet is zero، جو قطرے پر میزانی قوت ہے، جو بقایا قوت لگے گی وہ صفر ہو جائے گی، کیونکہ جتنا اس پر جتنا قطرے کا وزن تھا، وزن کیا ہے؟ زمین جس کشش سے، قوت سے چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے وہ وزن ہوتا ہے، اور اتنی ہی جو ہے وہ گھسیٹو قوت ہے جو ہوا فراہم کرتی ہے، تو دونوں برابر ہو جائیں گی۔ دین ڈراپلیٹ ول فال ود کانسٹنٹ اسپیڈ، اور اس وقت کیا ہوگا کہ جو قطرہ ہے وہ یکساں رفتار کے ساتھ نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ اس وقت جو اختتامی رفتار تھی اس کی، وہ اسی رفتار کے ساتھ نیچے آنا شروع ہو جائے گا، اس میں پھر اضافہ نہیں ہوگا۔ ہر سیکنڈ کے بعد 9.8 میٹر فی سیکنڈ کا اضافہ نہیں ہوگا۔ جس رفتار کے ساتھ اس کی، جہاں پر اس کی دونوں قوتیں برابر ہو جائیں گی، یعنی زمین کی کشش اور گھسیٹو قوت ہوا کی برابر ہو جائیں گی، وہاں پر سے یہ یکساں رفتار سے آنا شروع ہو جائے گا، اور وہ رفتار جو ہے وہ اختتامی رفتار، اختتامی ویلاسٹی کہلائے گی، کیونکہ اس نے اوپر والی ویلاسٹی کا خاتمہ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے اسے۔ کیلکولیشنز، حسابی عمل کے ذریعے ہم جو اختتامی رفتار ہے، اختتامی ویلاسٹی، اس کی قیمت نکالتے ہیں۔ ایز دا ویٹ آف ڈراپلیٹ، ہمیں پتہ ہے کہ قطرے کا وزن W برابر mg ہوتا ہے، مساوات نمبر 2، اور ڈریگ فورس آن دا ڈراپلیٹ، اور قطرے پر جو گھسیٹو قوت اوپر کی طرف لگتی ہے وہ F برابر 6 پائی ایٹا RV، یہ مساوات نمبر 3 ہے، یہ بھی پیچھے پڑھ چکے ہیں، سٹوک کا قانون۔ اور ایکویٹنگ بوتھ ایکویشنز، ان دونوں مساواتوں کا موازنہ کیا تو دونوں ایف کی W جو ہے وہ برابر F ہو جائے گا، گھسیٹو قوت وزن کے برابر ہو جائے گی، جہاں پر دونوں قوتیں برابر ہو جائیں گی، تو کیا ہوگا؟ mg برابر 6 پائی ایٹا R VT اس لیے لکھ دیا کہ وہ ویلاسٹی وہاں پر جو وہ ٹرمینل ویلاسٹی، اختتامی ویلاسٹی ہو جائے گی، تو VT کی قیمت یہاں سے نکال لی، VT الگ کر کے لکھ لیا، VT کے ساتھ والی جو رقم ہے وہ mg کے
नीचे आकर तकसीम हो जाएगी। ये मसावत नंबर 5 आ गई। मसावत नंबर 5 में से हम जो इख्तितामी वेलोसिटी है उसकी कीमत निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ ड्रॉपलेट इज, जो कतरे की कमियत है वो या तोल है कतरे का, वो बराबर किसके है, रो वी। या रो की कीमत हम पहले पढ़ चुके हैं, रो बराबर एम बटे वी है। रो है कसाफत, डेंसिटी किसी चीज की, रो बराबर एम बटे वी। इकाई हुजम की कमियत को कसाफत कहते हैं। इकाई हुजम में जितनी किसी चीज की जो मिकदार समा जाए उसे कसाफत कहा जाता है। तो रो बराबर एम बटे वी, और वी की कीमत हमें पता है कि कतरे जैसी कोई गोल चीज है उसका हुजम जो है वो 4/3 एम आर पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर की ताकत 3, ये हुजम होता है किसी भी गोल चीज का, कतरे जैसी चीज का, 4/3 पाई आर की ताकत 3। तो m बराबर किसके हो गया, फिर m की कीमत निकाल लेते हैं। m की कीमत उसी में से, यानी इसमें से जो v है, v की कीमत 4/3 पाई r की 3, ये दर्ज कर दी तो रो की कीमत आ गई, और उसमें से फिर हमने निकाल देनी है कीमत m की अलग करके। m बराबर रो 4/3 पाई r की 3, ये कीमत आ गई, और इस कीमत को मसावत नंबर 5 में दर्ज कर दिया। वी टी बराबर आ गया फिर 2g r की ताकत 2 रो और बटे 9 ईटा, और ये कीमत आई है टर्मिनल वेलोसिटी की और इख्तितामी वेलोसिटी की। मसावत नंबर 6 से लिखा गया है। एग्जाम्पल, मिसाल है एक, ए टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, एक टैना कतरा पानी का, टाइनी टैना पिदना छोटा, ए टाइनी वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस, एक पानी का पिदना छोटा सा कतरा जिसका रदास 0.010 सेंटीमीटर है, डिसेंड्स थ्रू एयर, हवा के जरिए नीचे उतर रहा है। डिसेंड का मतलब नजूल होता है, नीचे उतरना। डिसेंडिंग आर्डर का लफ्ज आप पढ़ते रहे हैं, तरतीब नजूली। और डिसेंड्स थ्रू एयर, हवा के जरिए नीचे आ रहा है, फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग, एक बुलंदो बाला इमारत से। एक पानी का पिदना सा कतरा है जिसका रदास 0.01 सेंटीमीटर है, और वो हवा में से बुलंद इमारत से नीचे गिर रहा है। क्या करना है, कैलकुलेट इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, इसकी इख्तितामी वेलोसिटी मालूम करनी है। गिवन दैट ईटा फॉर एयर इज इक्वल टू, दिया गया क्या चीज है, दी गई हवा की जो चिपचिपाहट है, ईटा, वो दी गई है 19 ज़रा 10 की ताकत -6 किलोग्राम फी मीटर फी सेकेंड, एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर रो इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 1000 किलोग्राम फी मुकाब मीटर, ये पानी की कसाफत दी गई है। और ये सारी कीमतें जो है वो हमने स्टोक के कानून में दर्ज कर देनी है। आर की कीमत है जो ऊपर सेंटीमीटरों में लिखी थी, लेकिन हमने मीटरों में तब्दील कर दिया। सेंटीमीटरों को मीटरों में तब्दील करना हो तो 100 से तकसीम करते हैं, तो करने के बाद फिर इसको म्यारी सूरत में लिखते हैं, यानी ताकत की सूरत में लिखते हैं। तो आपने भी ऐसा किया। आर की कीमत आ गई 1.0 की ताकत -4 मीटर, मीटरों में तब्दील कर लिया। फिर रो की कीमत दी गई है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर फी मुकाब मीटर। क्योंकि ये जो कसाफत दी गई है ये मीटरों में दी गई है, इसलिए इकाइयों को यकसा करने के लिए सेंटीमीटरों को मीटरों में तब्दील कर दिया गया है। तो ईटा जो है वो 19 अरब 10 की ताकत -6 किलोग्राम फी मीटर फी सेंटीमीटर फी सेकंड जो है वो ये दी गए है। और फार्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का, इख्तितामी वेलोसिटी का, वी बराबर 2g r की 2 रो बटे 9 ईटा। इसमें कीमतें दर्ज कर दी तो वी की कीमत आ गई, इसमें कीमतें हैं 2 तो है, जी की कीमत 9.8, ज़रब रो की कीमत 1/10 की ताकत -4, और इसका चूंकि ना आर की कीमत है 1/10 की ताकत -4, और इसका मुरब्बा है ताकत 2 लिखा, और ज़रब 1000 है, ईटा 1000 है, रो की कीमत पानी की कसाफत है, और बटे आ गया है 9 ज़रब ईटा 19 ज़रब 10 की ताकत -6। इन सब को जमा तफरीक ज़रब तकसीम करने के बाद
قیمت آ گئی 1.1 میٹر فی سیکنڈ، یعنی جو ٹرمینل ویلاسٹی، اختتامی ویلاسٹی ہے قطرے کی، وہ آ گئی 1.1 میٹر فی سیکنڈ۔ یہ جواب ہوا ہمارا۔